Annyeonghaseyo, selamat malam. Kita mulai dari bab 35. Dari judulnya, Cakob Cang Kuantri, Kuantri Pengelolaan Cakob Cang Tempat Kerja. Lanjut bawahnya, Monpop, tata bahasa itu ada absida dan partikel real. Lalu untuk ohwi, kosakatanya, Cakob Cang Hwangyong, Kuantri Kuanrun ohwi kosakata Kuanrun yang berhubungan, Kuantri Pengelolaan, Hwangyong lingkungan, Cakob Cang tempat kerja. Lalu ada jaje canggo kuantri kuandron ohwi kosakata kuandron yang berhubungan, kuantri pengelolaan canggo gudang, jace itu material atau bahan utama. Lalu ada munhwa jongbo informasi wa dan munhwa budaya, itu ada hanguki sanob gujo strukturnya atau karakteristiknya, sanob industri Hanguk Korea. Lalu ada Cakob Cangi Hwangyong Kuantri tehe malhal suita suis bisa malhal berbicara tehe tentang kuantri pengelolaan Hwangyong lingkungan Cakob Cang tempat kerja. Lalu ada jaje cangko kuantri si cui come tehe solmyong hal suita suis bisa. Solmyong menjelaskan tehe tentang cui com poin yang harus diperhatikan si saat kuantri mengelola canggo gudang cace material atau bahan utama. Kita lanjut ke ohwil, itu ada Cakob Cang Hwangyong Kuantri Kuandron ohwi kosakata kuandron yang berhubungan kuantri pengelolaan Hwangyong lingkungan Cakob Cang tempat kerja. Yang pertama ada toropda itu kotor, omangida berantakan, nemseka simhada baunya parah, saumi simhada kebisingannya parah, keket hada bersih, congri hada merapikan atau beres-beres, kue cok hada itu rapi dan nyaman, ciuta itu membereskan, lalu ada selda itu menyapu, takta itu mengepel atau mengelap, wangi hada itu mengalirkan udara atau memventilasi, porida membuang. Ada Cakob Cang tempat kerja, Cakob de meja kerja, yolta membuka monco terlebih dahulu, tugu alat. Selanjutnya ke monbab il, tata bahasa 1 itu ada absida artinya mari. Ini menunjukkan ajakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, Cakobel halte, saat Cakob bekerja, pandesi cikobokal ibabsida. Ibabsida, mari memakai, pandesi pastikan, mari memakai cakobok pakaian kerja. Lalu ada cumare dakachi kohyang emsikal mandro maukapsida, cumare di akhir pekan, maukapsida mari makan mandro dengan membuat kohyang emsik makanan kampung halaman tak gaci bersama tak semua. Lalu ada cakobi ketnamyon jika ketna selesai cakob pekerjaan, cakob cangal congrehapsida mari membereskan cakob cang tempat kerja. Absida tidak bisa digunakan kepada orang yang lebih tua atau yang superior. Kita lanjut ke tehwail, percakapan 1. Kita coba dengerin dulu. Sebentar. 작업장이 너무 엉망이네요. 냄새도 심하고요. Cakopcang이 너무 엉망이네요. 네요와 cakopcang tempat kerjanya 너무 sangat 엉망 berantakan. 냄새도 baunya juga simha parah. 어제
늦게까지 작업을 했어요. 너무 피곤해서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. Oce kemarin Netgekachi Jacobel Hesoyo. Hesoyo telah melakukan Jacob pekerjaan Netgekachi sampai larut. Nomu pikon heso so karena nomu terlalu pikon lelah. Chongrirol ha nato motago tuekan hesoyo. Tuekan hesoyo telah pulang kerja. Motago tanpa melakukan hanado satu pun chongri beres-beres. 일하기 전에 먼저 청소부터 합시다. Iragi Jone sebelum Ilhak bekerja, Monjo Chongsobuto Hapsida, Chongsobuto Hapsida, mari bersih-bersih Monjo terlebih dahulu. 네, 제가 얼른 가서 걸레를 가져올게요. Ne ya, jika saya olen kak pergi, olen segera akan pergi segera, lalu kolorol kajol keo akan membawakan gole lap. 그럼 저는 작업장을 쓸고 있을게요. Kram kalau begitu, Jonas saya, Jakob jangan solkoi solkeo akan menyapu Jakob jangan tempat kerja. Kita ulangi. 작업장이 너무 엉망이네요. 냄새도 심하고요. 어제 늦게까지 작업을 했어요. 너무 피곤해서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. 일하기 전에 먼저 청소부터 합시다. 네, 제가 얼른 가서 걸레를 가져올게요. 그럼 저는 작업장을 쓸고 있을게요. Kita lanjut ke percakapan kecil di bawahnya. Jakob canggih tempat kerjanya Ong Mangio berantakan. Nem Seto baunya juga simha parah. Iri sejak Kijone sebelum sejak memulai pekerjaan, Chongso Puto Heyake Soyo Yake harus melakukan Chongso Puto bersih-bersih dulu. Ne ya, Monco Chang Munel Yolko, Monco pertama-tama, Yol buka Changmun jendelanya, Go dan Huan Giral Hapsida. Hapsida mari melakukan Huangi, mengalirkan udara atau memventilasi. Selanjutnya ada param itu pengucapan. Ketika konsonan P diikuti oleh G, D, B, S, dan C, maka konsonan sebelumnya itu diucapkan sebagai B. Kita dengerin dulu. 1. 덮밥 옆집 앞뒤 2. 숲속 잎새 앞다리 Kita lanjut ke Ohwi. Kosakata 2 itu ada Cace, Cangko, Kwanri, Kwanron, Ohwi. Ohwi kosakata Kwanron yang berhubungan. Kwanri pengolahan, Canggo gudang, Cace material atau bahan utama. Itu ada Canggo, gudang. Lalu yang pertama, ini ada Mulyo Canggo, itu gudang logistik. Nengjang Canggo, gudang berpendingin. Nengdong Canggo, itu gudang beku. Kontainer. Lalu ada Cangko Kwanri, pengelolaan, Kwanri gudang, Kwanri pengelolaan, Canggo gudang. Yang pertama itu ada Cace, ini material atau bahan utama. Kwanri Hada, mengelola. Cekoral Paak Hada, Paak mengecek, Cego stok. Po Kwan Hata atau Cocang Hada menyimpan. Ontoral Yuji Hada, mempertahankan suhu atau menjaga suhu. Lalu ada top Carol top tak, menutup dengan penutup. Chongyo Hada penting, sudah meletakkan.
담당자, penanggung jawab, om kita memindahkan teki khususnya. Chongchong ondo itu temperatur yang aman atau ideal. Kot, segera. Selanjutnya, kita lanjut ke Munpop I. Tata bahasa 2, itu ada partikel real atau R. Di partikel real ini mengindikasikan bahwa menyatakan tindakan atau peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan. Contohnya, ini ada cepumel tamal sang jaga pilioheo. Pilio membutuhkan sangca kotak atau kardus tamal untuk memasukkan cepum produk. Lalu ada cakobe sayong hal konggurol kacoseo. Kacoseo akan membawakan konggu alat sayong hal yang akan digunakan cakobe pada pekerjaan. Lalu ada tong sengko kaci sal cipel cat koi soyo. Koi sedang cat mencari chip rumah sal yang akan ditinggali. Kaci bersama kuat dengan tongseng adik. Lanjut ke TWI percakapan 2. Kita dengerin dulu. 안녕하세요. 내일부터 창고 관리를 담당할 아궁이라고 합니다. 반갑습니다. 창고 관리를 해봤어요? 안녕하세요. Halo, 내일부터 창고 관리 담당할 penanggung jawab Kuandri, pengelolaan Canggo Gudang 내일부터 mulai besok. Agungirako Hamida adalah Agung. Pankapsmida, senang bertemu dengan Anda. Canggo Kuandril Hepasoyo, apakah pernah melakukan? Kuandri, pengelolaan Canggo Gudang. 아니요. 안 해봤지만 열심히 하겠습니다. Anio, tidak, anhepas, belum pernah, ciman tetapi 열심히 하겠습니다. 하겠습니다 akan melakukannya, 열심히 dengan sungguh-sungguh. 창고 관리에서는 재고를 파악하는 게 중요해요. 그리고 냉동 창고는 적정 온도를 유지하는 게 아주 중요하고요. Canggo 관리에서는 di pengelolaan canggo gudang, 재고를 파악하는 게 중요해요. 중요 penting, paak mengecek, 재고 stok. 그리고 dan 냉동 canggo gudang beku, 적정 온도를 유지하는 게 아주 중요하고요. 아주 sangat 중요. Penting, 유지하는 mempertahankan atau menjaga 온도 suhu 적정 yang aman atau yang ideal. 네, 알겠습니다. 네, ya, al겠습니다. Baiklah. 내일 창고로 들어올 물건이 많아요. 잘 정리해 주세요. 앞으로 잘 부탁해요. Neil, besok cangkoro terowol mulkoni manayo. Manayo banyak mulkon barang terowol yang akan masuk cangkoro ke gudang. 잘 정리해 주세요. 주세요 tolong 정리. Diorganisir atau dirapikan. 잘 dengan baik. Apro kedepannya 잘 부탁해요. Mohon bantuannya. Kita dengerin sekali lagi. 안녕하세요. 내일부터 창고 관리를 담당할 아궁이라고 합니다. 반갑습니다. 창고 관리를 해봤어요? 아니요. 안 해봤지만 열심히 하겠습니다. 창고 관리에서는 재고를 파악하는 게 중요해요. 그리고 냉동 창고는 적정 온도를 유지하는 게 아주 중요하고요. 네, 알겠습니다. 내일 창고로 들어올 물건이 많아요. 잘 정리해 주세요. 앞으로
잘 부탁해요. Kita lanjut ke bawahnya. Ini ada ikon, ini 뭐예요? apa? 작업장에서 사용할 물건이에요. 물건이에요 adalah barang atau benda. 사용할 yang akan digunakan 작업장에서 di tempat kerja. 이건, ini 물류 창고에 보관해야 돼요. 해야 돼요. harus 보관 disimpan 창고에 di gudang 물류 logistik. 그럼 kalau begitu 제가 옮겨 놓을게요. jika saya 옮겨 놓을게요 akan memindahkannya. Kita lanjut ke 유용한 표현. 표현 ekspresi 유용한 yang berguna. Itu ada 제 생각에도 그래요. Saya pikir juga begitu. Kita dengerin dulu. 제 생각에도 그래요. 회식도 회사 생활에서 중요한 일인 것 같아요. 제 생각에도 그래요. 회식에도 cara makan bersama 회사 생활에서 중요한 일인 것 같아요. 것 kata sepertinya urusan atau hal. 중요한 yang penting 생활에서 pada kehidupan 회사 perusahaan. 제 생각에도 그래요. Saya pikir juga begitu. Kita lanjut ke 문화와 정보. Itu ada 한국의 산업 구조. 구조, struktur, 산업, industrinya 한국, Korea. 한국 산업 구조는 구조, struktur, 산업, industrinya 한국, Korea. 기술 혁신과 글로벌화에 따라 지속적으로 변화하고 있습니다. sedang 변화, berubah. 지속적으로 secara terus-menerus, 따라 mengikuti atau berdasarkan 글로벌화에 globalisasi, dan 혁신, inovasi, 기술, teknologi. Kita ulangi, 구조, struktur, 산업, industrinya 한국, Korea. 있습니다. sedang 변화, berubah. 지속적으로, secara terus-menerus, 따라 mengikuti atau berdasarkan global, globalisasi, dan 혁신, inovasi, 기술, teknologi. 과거에는 di masa lalu 농업과 경공업, 중심이 산업 구조였지만 구조요 struktur 산업 industrinya 중심 berpusat 경공업 itu industri ringan dan 농업 pertanian 지만 tetapi 현재 saat ini atau modern ini 제조업과 서비스업 dengan 거부화가 같이 산업의 비중이 높아졌습니다. 높아져, semakin tinggi atau semakin meningkat. 비중, prioritas, 산업, industri, 거부가 같이, yang bernilai tinggi, yang seperti 서비스업, industri service atau pelayanan, dan 제조업 manufaktur. Kita ulangi, 과거에는 di masa lalu 구조였, berstruktur 산업 industrinya, 중심 dengan pusat, 경공업 industri ringan, dan 농업 pertanian. 현재 saat ini 높아져 semakin meningkat atau semakin tinggi, 비중 prioritas 산업 industri, 거부가 가치 yang bernilai tinggi, yang seperti 서비스업, industri service, dan 제조업 manufaktur. 농업업, 임업 등 1차 산업은 산업 industri 1차 tingkat 1 yang seperti imop.
itu kehutanan atau perhutanan, O perikanan, 농업 pertanian, 한국이 전체 GDP에서 차지하는 비중이 상대적으로 낮지만 비중, prioritas, 상대적으로 relatifnya rendah, cacihanan dalam menempati, GDP에서 GDP-nya, 전체 keseluruhan 한국, Korea, 지만 tetapi 국민이 기본 생활의 필요한 농산물, 주산물, 임산물 등 생산에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 역할을 하고 있습니다. Koi sedang melakukan yokal, fungsi atau berperan, sedang berperan, 중요한, penting, 여전히, tetap sama atau tidak berubah, 생산에서, dalam produksi, dan seperti, imsanmul, hasil hutan, susanmul, hasil laut, 농산물, hasil pertanian, pilihan yang dibutuhkan 기본 생활에, pada kehidupan dasar, 국민, penduduk. Kita ulangi, sanop industri ilca tingkat 1 yang seperti imop, perhutanan, perikanan, pertanian, 비중 prioritasnya, 상대적으로 relatifnya rendah, cacihanan dalam menempati, GDP에서 GDP-nya, 전체 keseluruhannya 한국, Korea, 지만 tetapi, 역할을 하고 있습니다. memainkan peran, 역할 itu peran, 중요한 yang penting, 여전히 tetap sama atau tidak berubah, 생산에서 dalam produksinya, dan seperti, imsanmul, hasil hutan, susanmul, hasil laut, 농산물, hasil pertanian, pilihan yang dibutuhkan, 기본 생활에, di kehidupan dasar, 국민, masyarakat atau penduduk. Selanjutnya, 현재 한국은, 한국 Korea 현재, saat ini, 전자, 자동차, 조선, 화학, 산업 등에서 세계적인 경쟁력을 가지고 있습니다. 가지고 있습니다. sedang 가지고 membawa, sedang membawa 경쟁력 itu daya saing, 세계적인 seluruh dunia atau global, dengan seperti 산업 industri, 화학, kimia, 조선 kapal, 자동차 mobil, 전자 elektronik. Kita ulangi, 현재 한국은, 한국 Korea 현재 saat ini, 거있습니다 sedang 가지고, mempunyai atau membawa, sedang membawa 경쟁력 daya saing, 세계적인, mendunia atau global, dengan seperti 산업 industri, 화학 kimia, 조선 kapal, 자동차 mobil, 전자 elektronik. 특히 khususnya Samsung, Hyundai, LG와 같은 대기업들이, perusahaan besar, wa 같은 seperti LG, Hyundai itu Hyundai, Samsung dan Samsung, global 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 거의 sedang caci, menempati, 위치, lokasi atau tempat 중요한 yang penting, 시장에서 di pasar global. Kita ulangi, 특히 khususnya 대기업들이, perusahaan besar, wakatan seperti LG itu LG, Hyundai itu Hyundai, Samsung dan Samsung, 거있습니다 sedang caci, menempati, 위치, lokasi, 중요한 yang penting, 시장에서 di pasar global. 또한 dan IT와 소프트웨어 산업이 발전을 바탕으로 금융, 교육, 의료, 관광 등의 서비스 산업이 한국 디지털 경제 발전을 이끌고 있습니다. sedang ikut, memimpin, 발전, perkembangan 경제, ekonomi,
Digital itu digital, Hanguk, Korea, Sanofi, industri, Sobise, layanan atau service, dan seperti Wankwang, wisata, Eryo, medis, Gyoyuk, pendidikan, Kemyung, perbankan atau keuangan, Patangro, atas dasar Palcon, perkembangan, Sanop, industri, Soputoweya itu software, Wa dan IT itu IT. Kita ulangi, Tohan dan Koismida sedang ikal memimpin Palcon perkembangan, Kyongjae ekonomi, digital Hanguk Korea, Sanop industri Sobise layanan atau service, dan seperti Kwankwang wisata, Iryo medis, Gyoyuk pendidikan, Kemyung keuangan, Patangro atas dasar Palcon perkembangan, Sanop industri, Sopotoweyo software, Wa dan IT. 그리고 난 한국이 K-pop 드라마 영화 등 세계적인 인기에 힘이 업어 문화 콘텐츠 산업에도 큰 주목을 받고 있습니다. sedang mendapat Cumok perhatian kan yang besar, Sanopo industri juga, konten yaitu konten, Munhwa budaya, Him Ipo berkat bantuan, Ingi kepopuleran, Sekejok dunia, dan seperti Yonghwa film, drama-drama, K-pop, K-popnya Hanguk Korea. Kita ulangi. Kerigo dan Goi sedang mendapat cumok perhatian yang besar Sanopo industri juga konten dengan konten Munhwa budaya Himopo berkat bantuan Inki kepopuleran Sekejok dunia yang seperti Yonghwa film, drama-drama, K-pop, K-popnya Hanguk Korea. Selanjutnya, 최근에는 belakangan ini atau akhir-akhir ini, 4차 산업 혁명 시대로 대비하여 인공지능, 빅데이터, 자율주행차, 로봇 등 기술 개발을 많은 투자를 하고 있으며 거의 sedang melakukan tujaman banyak tuja investasi kebalik pada perkembangan kisul teknologi yang seperti robot itu robot, 자율주행차 itu kendaraan otonom, big data itu big data, 인공지능 kecerdasan buatan, 대비하여 dalam menyiapkan si대 generasi, 혁명 perubahan, Sanop industri saja. Keempat, tingkat 4. Kita ulangi, 최근엔 belakangan ini, Koismida sedang melakukan banyak tuja investasi kebalik pada pengembangan kisul teknologi yang seperti robot, 자율주행차 kendaraan otonom, big data itu big data, 인공지능 kecerdasan buatan, 대비하여 dalam menyiapkan si대 generasi, 혁명 perubahan Sanop industri saja tingkat 4. 이를 통해 melalui 이를 ini 새로운 성장 동력을 찾고자 노력하고 있습니다. 거의 sedang melakukan noryok usaha, 찾고자 mencari, 동력 energi, 동력 itu energi mekanik, 성장 pada pertumbuhannya, 새로운 yang baru. Kita ulangi, tonghe melalui iral ini, Koismida sedang melakukan noryok usaha, 찾고 mencari 성장 동력
pertumbuhan energi mekanik 새로운 yang baru. 이러한 산업 구조 변화는 변화, perubahan, 구조, struktur, 산업 industri 이러한 seperti ini 한국 경제의 국제 경쟁력을 높이는데 기여하고 있습니다. sedang berkontribusi 높이는데 dalam menambah 경쟁력 daya saing 국제 internasional 경제 ekonominya 한국 Korea. Kita ulangi, 변화 perubahan, 구조, struktur, 산업 industri 이러한 seperti ini 기여하고 있습니다. sedang berkontribusi 높이는데 dalam menambah 경쟁력 daya saing 국제 internasional 경제 perekonomiannya 한국 Korea. Kita lanjut ke readingnya. 다음 형과 관계는 그림을 고르십시오. pilihlah krim gambar 관계는 yang berhubungan kuat dengan neong isi dalam berikut. Top Carol top ko 있습니다. sedang top menutup top Carol dengan penutup. Jelas ya? 정답은 4번. 빈칸에 들어갈 가정 almacan gosal 고르십시오. pilihlah gosal hal 가정 almacan yang paling tepat 들어갈 yang masuk 빈칸에 ke kolom kosong. 작업장이 엉망입니다. 작업장 tempat kerjanya 엉망 berantakan. Ya겠습니다. harus ro menyapu badak lantai ro dengan opsi pertama itu kolelap bijaru sapu sereki sampah serebatki serokan sampah. Jelas ya? 정답은 2번. nomor 3, 작업장의 냄새가 심합니다. 냄새, baunya, 작업장 tempat kerja, 심하, parah. 창문을 habsida mari melakukan 환기, ventilasi atau mengalirkan udara. Opsi pertama, yolko itu membuka, taka mengelap, camke itu mengancingkan, lalu ada tuderiko itu memukul atau mengetuk. Jelas ya? 정답은 1번. habsida mari melakukan 환기, ventilasi, yolko dengan membuka 창문 jendela. 빈칸에 들어갈 almacan 표현을 골라 문장을 완성하십시오. selesaikanlah 문장 kalimat 골라 dengan memilih 표현 ekspresi almacan yang tepat 들어갈 yang masuk 빈칸에 ke kolom kosong. 자재 창고는 di gudang 자재 material 많은 물품이 들어오고 나갑니다. banyak mulpum produk atau barang naga yang keluar go dan 들어 masuk. 그래서 jadi 매일 물품을 세워서 많은지 확인해야 합니다. 매일 setiap hari 해야 합니다. harus 확인 mengecek 많은지 apakah tepat seoso dengan menghitung. 자재 창고 관리에서 가장 중요한 일은 pekerjaan 가장 중요한 yang paling penting 관리에서 di pengelolaan 창고 gudang 자재 material atau bahan utama. Kita lihat opsi pertama, mulpumul 판매하는 곳입니다. 판매하는 곳입니다 adalah penjualan mulpum, barang atau produk. Opsi 2, onderhol 유지하는 곳입니다 adalah menjaga atau mempertahankan untuk suhu. Opsi 3, 재고를 파악하는 곳입니다. paak mengecek 재고 stok. Opsi 4, 자재를 운반하는 곳입니다. unban memindahkan 자재 material. Jelas ya? 정답은 3번. Nomor 5, dalam gerol iko, baca ke paragraf dalam berikut kok dan goresipsio pilihlah kosel hal kata yang sesuai kok dengan neong isi.
한국이 산업 구조. 구조 struktur 산업 industrinya Hanguk Korea. 과거에는 di masa lalu, 농업과 경공업 중심 hios. 중심 berpusat, 경공업 di industri ringan, dan 농업 pertanian. Jiman tetapi 현재 saat ini 전차, 자동차 주선 등에서 세계적인 경쟁력을 가지고 있습니다. sedang kaji membawa 경쟁력 daya saing sekecokin seluruh dunia 등에서 seperti 조선, kapal, 자동차, mobil, 전자, elektronik. Tohan dan IT software 산업 발전을 바탕으로 금융, 교육, 의료, 관광 등의 서비스 산업이 한국의 디지털 경제 발전을 이끌고 있습니다. Koi sedang ikut memimpin 발전 perkembangan 경제 ekonomi digital Hanguk Korea sanop industri service layanan atau service dan seperti 관광, wisata, 의료, medis, 교육, pendidikan, 금융, perbankan atau keuangan, 바탕으로 atas dasar 발전 perkembangan sanop industri, software, software, dan IT. 그리고 dan 한국의 K-pop 드라마, 영화 등 세계적 인기에 힘입어 문화 콘텐츠 산업도 큰 주목을 받고 있습니다. Koi sedang menerima jumok perhatian yang besar sanopto industri konten munhwa budaya himipo berkat bantuan inki kepopuleran sekecoh dunia dan seperti Yonghwa film drama K-popnya Hanguk Korea. Kita lihat dari opsi pertama, 과거 한국 산업 구조 struktur 산업 industrinya Hanguk Korea 과거 di masa lalu 금융, 교육, 의료 중심이었습니다. 중심 berpusat 의료 di medis, 교육, pendidikan, 금융, keuangan. Opsi 2, 한국의 금융, 교육, 의료, 산업 industri, 의료, medis, 교육, pendidikan, 금융, keuangannya Hanguk Korea asyik 발전하지 못하였습니다. masih belum 발전 berkembang. Opsi 3, 한국의 농업과 경공업 industri ringan dan 농업 pertaniannya Hanguk Korea 세계적인 경쟁력을 가지고 있습니다. sedang membawa atau mendapat 경쟁력 daya saing sekecoh dunia atau seluruh dunia. Opsi 4, 한국의 K-pop drama dan K-popnya Hanguk Korea 세계적으로 인기를 얻고 있습니다. Koi sedang mendapat ingi kepopuleran sekecoh secara dunia atau global. 정답은 4번. Kita lanjut ke dekinya. Kita coba dengerin dulu sebentar. (1번) 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Tamal detko dengar dalam berikut dan dalam yang kuangkinan krimel korosipsio. Pilihlah krim gambar kuangkinan yang berhubungan dengan neong isi dalam yang didengar. 작업장 청소 좀 해야겠어요. 그럼 저는 바닥을 닦을게요. Kita ulangi. 십시오. 작업장 청소 좀 해야겠어요. 그럼 저는 바닥을 닦을게요. 작업장 청소 좀 해야겠어요. harus 청소 bersih-bersih 작업장 tempat kerja. Kram kalau begitu, jurnal saya 바닥을 닦을게요. 닦을게요 akan mengelap badak lantainya. Jelas ya? 정답은 1번.
2번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Tamal kok terdengar tahun berikut kok dan mulai almajon tedabel korupsio pilih tetap jawaban almajon yang tepat mulai pada pertanyaan. 작업장 소음이 심해요? 1. 네, 아주 조용해요. 2. 네, 냄새가 심해요. 3. 아니요, 시끄럽지 않아요. 4. 아니요, 쾌적하지 않아요. Kita ulangi. 1. 네, 아주 소음이 심해. 고르십시오. 작업장 소음이 심해요? Cakopjang saum kebisingannya, cakopjang tempat kerja, simeo, apakah parah? 1. 네, 아주 조용해요. Ne, iya, aju joyoheo, aju sangat joyong, sangat tenang. 2. 네, 냄새가 심해요. Ne, iya, nemsega baunya, simheo, parah. 3. 아니요, 시끄럽지 않아요. Anio, tidak sikropci anayo, cian tidak sikrop berisik, tidak berisik. 4. 아니요, 쾌적하지 않아요. Anio tidak kuecok haji anayo, cian tidak kuecok segar, tidak segar. Jelas ya, 정답은 3번. 삼 번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Dua saram은 dua orang muasa teh malhaku ismika kok sedang berbicara teh tentang mod apa? 왜 온도를 자주 확인하세요? 식품 창고는 온도 유지가 중요해요. 온도가 올라가면 안 되니까 자주 확인해야 돼요. Kita ulangi. 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 왜 온도를 자주 확인하세요? 왜, kenapa? Ondol jajo 확인하세요? 자주 sering 확인 mengecek ondo suhunya. 식품 창고는 온도 유지가 중요해요. Sikpum canggo gudang sikpum bahan makanan. Ondo yujiga, 중요해요, 중요 penting, yuji menjaga ondo suhunya. 온도가 올라가면 안 되니까 자주 확인해야 돼요. Ondoga olahraga an 되니까 karena an tidak boleh jika olah naik ondo suhunya 자주 확인해야 돼요. harus makin dicek 자주 sering. Kita lihat dari opsi pertama. Opmu Byongkyong pindah, opmu kerja. Opsi 2 cuy sahang, hal yang harus diperhatikan. Opsi 3 cakup sunso urutan cakup pekerjaan. Opsi 4 정리 정돈 beres. Jelas ya, 정답은 2번. 사 번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Tamal kok terdengar tahun berikut kok dan iocinin malo kacang almacun gosol korupsio pilihlah gosol hal kacang almacun yang paling tepat malo dari perkataan ioci selanjutnya. 이 자재들은 밖에 두면 안 돼요. 창고에 보관해야 돼요. 1. 사람들을 불러서 옮기겠습니다. 2. 오염되지 않도록 주의하겠습니다. 3. 작동이 잘 되는지 점검하겠습니다. 4.
크기별로 분류해서 포장하겠습니다. Kita ulangi. 이 자재들은 밖에 두면 안 돼요. I jajaran material ini pakai tumian antwe. Antwe tidak boleh mionci kadu diletakkan pakai di luar. 창고에 보관해야 돼요. Cangkue pokwan hiatweo. Hiatweo harus pokwan menyimpannya. Cangkue di gudang. 1. 사람들을 불러서 옮기겠습니다. Saramdral pulo. Pulo akan memanggil saramdral orang-orang. Lalu Dikesmida akan memindahkannya. 2. 오염되지 않도록 주의하겠습니다. O염되지 않도록 주의하겠습니다. 주의하겠습니다 akan memperhatikan dorok supaya jian tidak oyom tercemar. 3. 작동이 잘 되는지 점검하겠습니다. 작동이 잘 되는지 점검하겠습니다. 점검하겠습니다 akan memeriksa 잘 되는지 apakah berjalan lancar 작동 pengoperasiannya. 4. 크기별로 분류해서 포장하겠습니다. 크기별로 분류해서 포장하겠습니다. 포장하겠 akan mengepak, 분류해서 dengan mengelompokkan 크기별로 berdasarkan ukurannya. jelas ya? 정답은 1번. (5번) 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? Kosong hal. Kata yang sesuai kok dengan neong isi terang yang didengar 중 di antara tahun berikut ini. 작업장이 엉망이네요. 냄새도 많이 나고요. 어제 페인트 작업을 했거든요. 너무 늦어서 청소를 못하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환기부터 해야겠어요. 아공 씨는 청소 도구 좀 가져오세요. Kita ulangi. 것은 무엇입니까? 작업장이 엉망이네요. 작업장 tempat kerjanya ongmang berantakan. 냄새도 많이 나고요. Nemsedo baunya 많이 나고요. banyak keluar bau. 어제 페인트 작업을 했거든요. Ojek kemarin painter 작업을 했거든요. setelah melakukan 작업 pekerjaan painter pengecatan. 너무 늦어서 청소를 못하고 퇴근했어요. 너무 늦어서 karena 너무 늦어 terlalu larut. 청소를 못하고 퇴근했어요. 퇴근해 setelah pulang kerja. 못하고 tanpa melakukan 청소 bersih-bersih. 일 시작하기 전에 환기부터 해야겠어요. Il 시작하기 전에 기존에 sebelum sejak memulai il pekerjaan 환기부터 해야겠어요. 해야겠어 harus melakukan 환기부터 mengalirkan udara terlebih dahulu. 아공 씨는 청소 도구 좀 가져오세요. Agung 씨는 saudara Agung. 청소 도구 좀 가져오세요. 좀 가져오세요. Tolong bawakan toku alat 청소 kebersihan. Kita lihat dari opsi pertama, 남자는 laki-laki. 어제 kemarin 늦게 퇴근했습니다. 퇴근했습니다 telah pulang kerja. 늦게 larut atau terlambat. Betul ya? 정답은 1번. Kalau opsi 2, 여자는 perempuan. 청소 도구를 가져올 것입니다. 가져올 akan membawakan toku alat 청소 kebersihan. Opsi 3, 작업장이 tempat kerjanya 깨끗하게 청소되었습니다. 청소되었습니다 dibersihkan 깨끗하게 dengan bersih. Opsi 4, 두 사람은 dua orang. 오늘 hari ini painter 작업을 할 것입니다. 할 것입니다 akan melakukan 작업 pekerjaan painter pengecatan. 정답은 1번. Baik teman-teman, itu pembahasan untuk bab 35. Apabila ada salah kata mohon maaf. Untuk pembelajaran selanjutnya bisa dilihat di video berikutnya.